So, hi guys. So now, my husband rates my makeup. Okay, alright akong kilay. One. Anong one? Iwi. Buang-buang mo day ka? Okay, alright akong eyeshadow. Nine. Anong nine? Wala na. Wala na tarong. Wala tarong. Grabe ka naman. Akong i-rate akong blush on. Three. Anong three? Grabe ka. Jutay. Ako. Sige. I-rate ako ang lips. Two. Kay? Gaoy na usab naman ay mo rate. Uy, iparate ka ganiwa ti ka video pero dag ko karon gagmay man na lang. So, yan lang po guys.